Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Goeienaand, ons bied jou 'n oorsig van die belangrikste dag se nuusgebeure. 'n 47-jarige vragmotorbestuurder is in hegtenis geneem na 'n botsing op die N1 naby die verkeerdevlei tolhek in die Vrystraat waarin 13 mense dood is. Die verkeersowerhede sê 'n vragmotor het beheer verloor en teen 'n aankomende minibus taxi gebots. Die taksibestuurder en 12 passasiers is op die toneel dood verklaar en die oorlewendes wat almal minderjarig is na die Pelenomi Hospitaal in Bloemfontein geneem. Die minibus taxi met 16 insittendes was onderweg vanaf Johannesburg na Sterf. We would love to send a message to all our road users out there that they please respect the rules of the road. Avoid driving at night if you are tired, but if you embark on a journey at night, just make sure that you are well rested so that you do not fall asleep. Keep a safe following distance. Albei bane op die N1 was vir ure versper. It seems I'm going to wait another 2 hours to 3 hours because I can see they are busy with this accident. It's almost an hour now waiting here. I'm coming from Pretoria and I'm heading for Eastern Cape, Mthatha. But I have no choice. I have to wait because even the detour they showed us, I'm not sure how good or bad is it. Die departement van polisieering, paaie en vervoer in die Vrystaat het 'n beroep op motoriste gedoen om versigtig op die pad te wees. Meer verkeersbeamptes sal oor die provinsie ontplooi word as deel van die feesseisoen veiligheidsveldtog. Die Oos-Kaapse Drankraad wil padongelukke drasties in die provinsie verlaag. Drankmisbruik is een van die grootste oorsake van padongelukke en sterftes tydens die Kersseisoen. Die raad het tesame met die Nelson Mandela Bay Metro die feesgety padveiligheidsveldtog geloods. Die boodskap is duidelik. 0 verdraagsaamheid vir oortreders van padreëls. Die metro verkeersbeamptes sê hulle sal veral fokus op dronkbestuurders. Drunken driving we don't tolerate. So far, starting from the 1st of October to date, I've got 183 drunken drivers which we've already arrested. And my target is away to 500. So they must not even attempt to drink and drive. And what we can advise them also, once they are in the city, in the darkest areas, don't ask for direction. Try and go to the garage or to the nearest police station. Die Oos-Kaapse Drankraad hoop dat die landwyse veldtog om beide motoriste en voetgangers in te lig oor die gevare om onder die invloed te bestuur of van die strate rond te dwaal, sal vrugte afwerp. Definitely there's going to be harsh penalties for those who do not obey the rules of the road, because remember, it's one of the rules and the laws that you don't drink and drive. So if you are drinking and decide to drive, then you are going to have or get the harsh penalty. We've just taken receipt of 2 mobile alcohol evidence centres that was sponsored to us by SA breweries. So we are able to do the breathalyzer in these units, and if that doesn't give us the readings we need, we are also able to draw blood at these centres immediately. So we are going to be able to have all the evidence that we need to prosecute you. So please, I want to appeal to each and everybody, don't throw away your life. It's just not worth it. Motoriste is ook aangemoedig om te verseker dat hulle voertuie padvaardig is. Die departement van gesondheid in Mpumalanga het vrese besweer dat hy nie al sy dienste oor die feesseisoen sal kan lewer nie, te midde van 'n tekort aan ambulanse. Die departement het 168 ambulanse wat 4,7 miljoen inwoners moet bedien. Die provinsie het sy feesseisoen veiligheidsgebeurlikheidsplan in Bombela bekendgestel. Met die feesseisoen in volle swang neem padongelukke en geweld toe wat gewoonlik tot groter druk op gesondheidsfasiliteite lei. Those busy roads that we are going to be stationed, we will have also our nurses that will look at your blood pressure, that will look at your sugar level, so that as you drive, we look at your health also. Paramedici sê hulle slag gereed vir die groter werksdruk. We are ready
we'll be having standbys in most of the busy areas like your N12, your N17. Our ambulances will be there. In EMS, we are operating in two-tier system, meaning we've got an ambulance and a response vehicle. If an ambulance, let's say, it pick up the patient, then the response vehicle will man the point where we can send the response vehicle to stabilize the patient. Die provinsie het slegs 1 ambulans vir elke 10,000 mense. Die provinsie moet ten minste 474 ambulanse hê, maar het net 168 beskikbaar. Boonop is nie al die ambulanse padwaardig nie. Ambulance is always on the road. So the lifespan in terms of kilometers, within a short period of time, you must then, according to the correct way, you should replace that ambulance. But over and above that, we've made a commitment that every year we'll buy at least 10 ambulances. Motoriste word aangeraai om versigtig te bestuur om padongelukke te vermy. City Power in Johannesburg het kragopwekkers verskaf aan gebiede wat sedert verlede week kragonderbrekings ervaar weens die swaar reëns wat vloede veroorsaak het in Soweto en Lenasia. City Power sê skade van miljoene rande is aangerig aan infrastruktuur. Die stad se oproepsentrum het meer as 4000 klagtes sedert verlede week ontvang. Tegnisie is ontplooi om die kragopwekkers in Lenasia te koppel wat die ergste geraak is. Ander gebiede wat in donkerte gehul is, sluit in Rodepoort, Hurst Hill en Northcliffe. City Power sê die reaksietyd op oproepe kan langer wees weens die omvang van die skade. Die probleme word weens die kragonderbrekings vererger. Ons gaan voort. Dit wil op die voorhand van die beleerde ANC se 55ste nasionale konferensie. Die lang lys van interne gevegte sluit in die veelbesproke op sy staan reël, strafregtelike vervolgings, skorsings en 'n partypresident onder beleg. Met alles sê die nasionale dissiplinêre komitee besluit om Karl Neels, die geskorste MKVA-woordvoerder, uit die party te skop. Die party se verkiesingskomitee is ook in 'n hofstryd met 9 ontevrede lede gewikkel wat die onverwerkte data van alle taknominasies se addisionele lede vir die NUK eis. Karl Neels, wat verlede jaar na sy Nkandla uitlatings geskort is, gaan nie sonder 'n geveg opgee nie. I want you to hear this, members of the National Disciplinary Committee. I want you to hear this, members of the National Executive Committee, the outgoing National Executive Committee of the ANC. And I want you, especially you, Cyril Ramaphosa, to hear this. No one can expel me from the ANC. Intussen het die ontevrede 9 lede die hof genader om die verlangde inligting uit die verkiesingskommissie te dwing. To say that the ANC can flout its rules and expect that it will be able to be credible for it to say they are a democratic organization and they can lead the country without any questions. So what we are doing is to enhance the credibility and of the outcomes of conference. Die sekretaris van die verkiesingskommissie sê die ontevrede 9 se hofaansoek is onnodig. We can't not allow them to court if they want to go to court, but they should talk to us more. The gap is that they ask for the list. We tell them we're still working on the list because we're doing the vetting and processing the deadlines and the acceptances. Now, whilst we are doing that, we furnish them with with the list as they are. Then they don't come back to us and say, we are not satisfied with the list because of the following reasons. They simply appeal to the NEC and state the same reasons of 8.5. And as I'm saying, with 8.5 we have complied. We have a list, you have seen the list. We went to the media and had 2 media conferences announcing lists. That is executing Rule 8.5, which they cite. You see, and that's why we're saying they're citing out of context. Die ANC se hernuwingsagenda is 'n uitgerekte pynlike affære en kom met vele teenstrydighede en tweespalt tussen partyleiers. As Afrikaners hande vat, sal die land weer eens bo die huidige teenspoed uitstyg.
So skryf president Ramaphosa in sy weeklikse nuusbrief. Ramaphosa erken dit gaan 'n stylpad wees na herstel, weens onder meer die voortsleepende elektrisiteits- en ander krisisse. Maar hy sê die regering het die afgelope jaar stappe gedoen om kragopwekkingsvermoë uit te brei, veral die versnelling van hernubare energie. Boonop is die herstel van die ekonomie op dreef en ondanks die kragprobleme is daar groei. Voorts word die kapasiteit en mededingendheid van spoorweë en hawens verbeter. Daar kan 'n mate van verligting op die horison wees vir die land se beperkte energievoorsiening, met baie nywerhede en fabrieke wat in die volgende week vir die feestyd sluit. Vir baie klein sake-eienaars is dit nie veel troos nie, wat sukkel om kop bo water te hou te midde van die verskillende stadiums van beurtkrag. Besighede het die afgelope paar jaar sy deel van ontberings gehad. In 2020 moes dit sluit weens die COVID-19-pandemie en daaropvolgende inperkings. Die besigheid het weer Desember verlede jaar heropen, maar die konstante beurtkrag eis 'n tol. The bad thing, if like we're not working because of load shedding, it's not easy to make money to pay the rent because we are renting here and we also need to pay salaries. So it costs us like left and right because we can't work, we can't book the clients, we can't do anything. And then like we need to buy generator, which is it's costing also. Dieselfde lot geld vir die haarkappery langsaan, waar dit 'n daaglikse stryd is om inkomste te verdien wanneer die ligte afgaan. We never expected we're going to be having a load shedding like ×3 in a day. And like on Saturday, it was just so sad that we couldn't do any business on Saturday because we never knew that it was going to be affecting most of our time. Die stad Kaapstad het intussen sy rampkoördineringsplan geaktiveer om beurtkragrisiko's te bestuur. Hy sê hy doen alles in sy vermoë om kritieke infrastruktuur te beskerm en noodsaaklike dienste te beskerm. Energiekenners sê Suid-Afrika se energiekrisis word tans vererger deur 'n aantal kwessies, insluitend 'n gebrek aan betroubaarheidsinstandhouding en voldoende befondsing. Given the limited operating fuel budget for Eskom and them having breached this, the only recourse Eskom has in the short to medium term is running reliability maintenance. For this, Eskom needs to plan way in advance. They need to get adequate teams in, but more importantly, they need to secure funding, either through their tariff processes or through a separate process. Met Kuiberg se eenheid 1 wat vir die volgende 6 maande buite werking sal wees, word selfs meer en hoër fases van beurtkrag nie uitgesluit nie. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit terwyl beleggers wêreldwyd wag op verskeie rentekoersbesluite en toenemende COVID-19 infeksies in China, 'n demper op optimisme geplaas het oor die land se ekonomiese vooruitsigte. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies kos R4.869 per ton, dit is R80 meer. Koring kos R6.784, wat R34 meer per ton is. En die prys van sonneblom is R10.383 of R183 minder. Soja kos R10.394 per ton, dit is R6 minder. Ja, ons moet groet en 'n mooi aand verder. Dit is ook van my, mooi bly. Goeienaand en welkom uit 'n koel Johannesburg. Dit is nat in die grootste gedeeltes van die land. Ons sien daar's 'n 80% kans vir reën in die Vrystraat, in die Ooskaap, wat dan al die pad strek tot in die Weskaap.
andersins is daar ook 'n 60% kans vir reën en dan ook 'n 30% kans vir reën in gedeeltes van die Noord-Kaap. Wat môre betref, is dit steeds nat in die grootste gedeeltes van die land. 80% kans vir reën in gedeeltes van die Vrystraat, Gauteng, die Oos-Kaap en dan is daar ook 'n 60% kans vir reën in gedeeltes van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou wat ons waarskuwings vir ons wys. Daar is 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat aangetref word in gedeeltes van die Oos-Kaap, dan ook in die Noord-Kaap en in die Wes-Kaap. Ons sien dit strek al die pad op tot in Gauteng en dan het ons ook gedeeltes in die Noordwes. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik in Gauteng, gedeeltes van die Vrystaat en dan ook in die Oos-Kaap. Wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir 'n brandgevaar vir die ontstaan van weggolfveldbrande. Dit word aangetref in die Kalahari wat in die Noord-Kaap is. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, enkele buie en donderbuie, baie nat in die provinsie. Ons het Johannesburg 13-20, Springs 15-19 en dan Vereniging 15-20. Dan in Limpopo, enkele buie en donderbuie, bewolk en sonnig, Polokwane 18-25 en dan Lephalale 20-28. Mpumalanga, enkele buie en donderbuie in die provinsie, Middelburg 14-23. In KwaZulu-Natal, baie nat hier ook Pietermaritzburg, 'n maksimum van 23, Durban 20-26 en Port Shepstone het dan ook 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap, Cradock 19-36, in die Wes-Kaap, enkele buie en donderbuie, ons sien Vredendal 17-26 en Laingsburg het dan 'n maksimum van 31. In die Noord-Kaap, Kroeman 18-31 en Kalvinia 18-25. In die Vrystaat baie nat hier, Frankfurt 15-23 en Bloemfontein 16-28. Dan ten slotte Noordwes Mahikeng 18-26 en Schweizer-Renike 18-28. Dit is dan al van my. Goeienaand. An impromptu